Okay, so you can see the screen, right? So question number 1A. So one of the most potentially beneficial applications of an automotive control system is the active control of the suspension system. Alhamdulillah ni. One feedback control system shown in figure 1 uses a shock absorber consisting of a cylinder filled with a compressible fluid that provides both spring and damping forces. The cylinder has a plunger activated by a gear motor, a displacement measuring sensor, and a piston. Spring force is generated by piston displacement, which compresses the fluid. During piston displacement, the pressure unbalance across the piston is used to control damping. The plunger varies the internal volume of the cylinder. Okay, so soalan dia apa ni? Draw the block diagram of the system. Identify the input, output, and all the signals. Okay, so soalan minta draw the block diagram. I think most of you got this correct. Okay, mungkin dari buku. Itu cerita lain. Okay, so so you have to identify input, output, and all the signals. So the input is the lecturer pun tak tahu nak jawab. So desire piston travel, piston displacement. Okay, so kita lukis dululah dia punya block diagram. So for question A1, so we can start by putting the input, maybe piston, input, piston, displacement. And then it will go through a summing junction. Because this system has sensor, so it must be a closed loop system, okay? So go through a summing junction and then it says controller. So you go to controller. And then to gear motor, okay? And then we'll go to the piston or plunger, piston plunger. And then after that, it will produce the piston output or output displacement. Okay, so and then this system has a sensor, so it must have a feedback. Okay, so sensor. Or you can write mana tadi? This one, displacement measuring sensor. Okay, it's the same, okay? Sensor or displacement measuring sensor. And then you must draw this feedback line. Then maybe put negative, minus, and positive here. So if you have input and output,
So if you have input 1 mark, output 1 mark, controller feedback, sensor 1, 2, 3, 4, 5, gear, motor and plunger, and also okay, so 1 mark for gear, 1 mark for plunger. So all of this you get 7 marks. Okay. So most of you knows that closed loop system must have summing junction already. So based on the test question, most of you knows about putting summing junction. So compared to mock test, so during mock test, most of you leave out this summing junction. Okay, so ada improvement lah. Okay, so question number 2. Based on the question AI, determine transfer function of the system if equation for each subsystem is 5. Okay, so you can find the transfer function by simplifying the block diagram. Okay, so simplify. And then the question says each subsystem is 5. So all of this value 5. So this is 5, 5, 5, and 5. So you can straight away write like this. Maybe transfer function TS equals 5 times 5 times 5 divided by 1 plus 5 times 5 times 5 times 5. So you will get 125 over 626, or about 0.99. So if you have this, you get 2 marks. Final answer 1 mark. Okay. Sir, yang dekat tumbak tu kalau ada satu tak 5, hilang satu markah ke tak dapat markah tu? Tak ada markah terus. Aduh. Sir, bukan sepatutnya subsystem dekat bahagian ni je ke? Controller dengan gear motor je ke? Subsystem ialah semua benda yang ada dalam ni. Controller, gear motor, piston. Piston pun subsystem. Dia plant dan dia juga subsystem. Macam mana cakap subsystem tu semua komponen lah. Dia macam satu subset yang besar, set yang besar. Dalam dia ada controller, ada plant, ada sensor. Input dengan output ni bukan subsystem rasanya. Lah relax 3 markah je hilang. Saya ingat kan plant tu tak termasuk ke. Kalau tak masuk, macam mana nak simplify dia punya block diagram tu? Dia kan kat sini. Doktor. Ya. Kalau dekat input tu kita just tulis input je, dengan output kita tulis piston. Tak apa kan? Rasanya tak apa. Tapi yang ni soalan ni Sir Azri yang tanda sebenarnya. So maybe dia bagi juga sikit markah kot kat sini. Tapi markah dia macam ni lah sepatutnya. Okay, terima kasih. Tapi input output ni better tulis input. Kalau final nanti better tulis lah input displacement ke, output displacement ke, apa benda input tu. Okay, sebab input can be anything. Can be maybe temperature, can be maybe the pressure inside the piston. So we don't know what input you are referring to. So better specify kan dia. Terima kasih doktor. Alright. Okay, so this is for question number 1. So most of you got 7 marks. Some of you got
this question correct. But most of you don't know to substitute 5, okay? Maybe confused what is 5, meaning of 5 here. So inilah contoh soalan yang dia bagi values instead of dia bagi description and then dia bagi values. So maybe confusing sikit. Final tak tahu ada tak macam ni, tapi dulu adalah soalan macam ni. Okay, so kita move on to soalan B. Sekejap Okay. Okay, so question B. A wind turbine where the blade has transformed the wind speed to a rotating shaft called theta 1 is shown in figure 2. Determine transfer function for the system at the end shaft leading to a generator theta 6 over T. Okay. So this involves gear. So you need to redraw the system by transferring the impedance. So the question asks you to find theta 6. So theta 6 is here and the torque is also at J6. So what you have to do is to transfer all the impedance around here into this subsection or into this shaft. So this part here becomes your destination and the other will become your source, okay? Okay, so first we transfer the J, the impedance, the inertia. Okay, so the first one, equivalent J will be J5. So you transfer everything to J5 because you cannot add to J6 because J6 is after spring and damper. So you must transfer all of this to this shaft only. Okay, so equivalent J5 plus J4 because J4 is on this gear and selari ataupun in the same lines, okay? Satu barisan yang sama dengan J5 and there are no spring in between them, so you can just add up J4 to J5. And then after that, you transfer J3. So J3, you will need to multiply with the gear ratio. So gear ratio N4 over N3 square. And then J2. So J2 also you must multiply with gear ratio. So J2 N4 over N3 square. And then lastly J1. So J1 you must multiply with gear ratio 2 times, okay?
So the first gear ratio is N2 over N1 square. And the second one is N4 over N3 square. Okay, so this one you get 2 marks. So let's say if you miss one of the components, let's say you miss J1, J2, J3 ke, 0 terus. If you switch N3 over N4, you get 1 mark, okay? And then some of you put power of 3, tak tahu mana dapat power of 3. Tu tolak 1 markah. Okay. And now we transfer the damper. So damper. So we start with this damper. So this damper is already on this shaft. So you don't need to multiply with gears. So D plus this one. So D times the gear ratio N4 over N3 square. Ini macam sikit je. And then plus this D. So this D you have to multiply twice, okay? So first N2 over N1 square and then N4 over N3 square. So this also 2 marks. Okay, some of you add with this D. Buat benda lain, tolak kosong terus. And then lastly is the spring here. So the spring K1, you only need to multiply with the gear N4 over N3. So the spring KE equals K1 times N4 over N3 square. So this one also 2 marks. Okay. Okay, and then you can redraw the system if you want. So if you draw, you get damper, spring, JE here. So this is DE, KE. And this remains D and this is K2. J6 damper. And then from here, you can find the transfer function theta 6 over T. Okay, maybe you can name this theta E. Okay. And then you can write the equation of motion. So some of you draw free body diagram. That's also okay, but tak ada markah pun kat situ. Tak tahu kenapa. Markah dia terus pada equation. So here you can write the equation of motion. JE theta E double dot plus so DE plus D theta E dot plus KE K2 theta E minus D theta 6 minus K2 theta 6. So this is dot equals 0. Okay, and then you can write this in Laplace transform. Laplace transform in terms of frequency. So JE S square plus DE plus DS
Okay, and then all of this 3 marks. Okay, so if you if you put maybe positive here, -1 mark because it's not positive. And then if you forgot to put S, for example, -1 mark. And then for the second equation, J6 theta 6 double dot plus 2D theta 6 dot plus K2 theta 6 minus D theta E dot plus K2 theta E equals T. And then write in terms of frequency, J6 S square plus 2DS plus K2 theta 6 minus DS plus K2 theta E equals T. So this one also 3 marks, okay? And then berapa markah dah? 3, 6, 12. Okay, so another 3 marks is when you find theta 6 over T. So you can write in terms of matrix, theta 6 equals malas lah nak tulis dalam matrix. So JE S square plus DE plus DS plus KE plus K2 minus DS plus plus K2, and then over here T 0T, and then divided by the whole matrix, the determinant of the whole matrix. Okay, so if you write theta 6 in terms of the determinants using Cramer's rule, so you get 2 marks here. And then the last mark is by simplifying the determinant. Theta 6 over T equals JES square plus DE plus DS plus KE plus K2 divided by, okay, so tulis je lah jawapan akhir, okay. Okay, so if you have the final answer theta 6 over T, then you get another 1 mark. Okay, itu saja. So boleh dapat full mark untuk soalan pertama. So 15 marks. Alright, any question for this one? Terbaik, saya terbaik. Okay, so kita tengok soalan yang seterusnya.
Handphone corrupt. Oh, oh most probably final di sini nanti. Okay. Okay. All right. So question 2. So question 2. Consider the translational mechanical system in figure 2, where there are 4 positions. So X in is input displacement. X1, X2, X3 are degree of freedom. And then K1, K2, K3 are spring constant. B1 is the friction. B2 is the damping constant. And M1, M2 are the mass. So question A, draw the free body diagram at position X1, X2, X3. So the question already gives clue to you. There are 3 free body diagram, X1, X2, and X3. But some of you, very few of you lah, that still did only 2 degree free body diagram. Okay, so maybe confused good. Okay, so the first one is X1. So X1. So first you need to look at what are the components connected to X1. So you have spring K1 and spring K2. So there are 2 forces backward. So K1, X1, K2, X1. And then the inertia M1, X1 double dot. And then the force forward, you need to look at the component that are also connected to other degree of freedom. For example, K2 is connected to X2. So this will provide forward force. So you have K2, X2. And then the input force is in terms of displacement. So X in times K1 will be acting forward. So you have K1 X in. Okay, so if you have all of these 5 forces, you get 3 marks. So, Yeah. kalau X in tu kita tak times dengan K, Kalau tak times dengan K, tolak 1 markah. okay. Okay, so, if tak ada KX in, K1X in, tak ada ataupun tak times K1, tolak 1 markah. Lepas tu kalau korang buat macam K1 minus K1, sorry. Korang buat macam ni pun boleh. K1 X1 minus X in, for example. Atau direction dia ke belakang. Ni dapat juga markah. Tapi kalau korang buat arrow terbalik ke, kalau arrow terbalik maksudnya K1 X1 ni korang kata ke forward direction. Sebenarnya K1 X1 backward direction. Kalau macam ni kira macam semua salah. Ataupun let's say kat sini korang buat K2 X2, sini K1 X1, dan sini K2 X1.
Kalau macam ni, saya bagi satu markah je. Maksudnya ada jawapan tapi ada few yang mistakes. Okay. Saya letak satu markah ataupun 1.5. Sir, kalau tak tulis M1 X1 tu sir boleh tak sir? Tak tulis ni tolak satu markah. M1 X1. Tak ada dot Tapi pun dalam tolak equation markah. ada. Dalam equation saya bagi markah. Tapi dalam block diagram ni 3 markah ni hilang satu markah. Kalau tak ada dot saya tolak satu markah. Macam tu lah lebih kurang 1.0.5. Banyak satu ke? Memang pun. Kalau tak ada 4 tolak 4 ke? Yang ni Boleh juga kalau nak negatif nanti saya tolak balik. Saya adjust balik markah. Tak adalah. Sebab yang X ini penting. K1 X ini. Kalau tak ada memang tak ada satu markah lah. Kalau macam tak ada dot saya akan tolak satu markah sebab dot ni penting. Contohnya korang tulis M1 X1 double dot tapi belah sana contohnya. Tapi yang ni betul. Saya tolak macam 0.5, 1. 1 lah. Selalunya mostly dapat 2 lah kat sini. Okey lah 2. X in salah kosong terus ke? Tak ada X in dapat 2 markah, tolak 1 markah. Saya buat X in je tak darab dengan K1. Tak darat K1 tolak 1 markah. Jadi 2 lah. Jadi 2. Nak bagi kosong pun boleh. Jangan tu. Okay, so kita tengok free body diagram yang kedua pula. Okay, so number 2, X2. So X2, you have spring K2 and spring K3 and also damper connected to X2. So 3 components of forces acting backward. So first one is K2 X2 and then K3 X2 and lastly B2 X2 dot. And then K2 is connected to X1. K3 and B2 is connected to X3. So 3 more forces acting forward due to X1 and X3. So the first one is K2 X1. Second one is K3 X3. And lastly B2 X3 dot. So if you have 6 components here, you get 3 marks. If you miss, let's say one component here, I give you 2.5. And maybe some of you only write the backward forces only, but no forward forces. So if you have only one side only, saya bagi separuh, 1.5. Tak ada dot, tolak 0.5. Nak menolak je markah. Okay. Okay, then ada soalan? Okay, so yang last kali X3 pula. So for X3 you have spring K3 and damper B2 connected to X3. So you have K3 X3, B2 X3 dot. And then you have friction here, B1. So B1 X3 dot. And then lastly the inertia M2 X3 double dot. And then spring K3 and B2 are also connected to X2.
So two forces forward. So you have K3 x2 and B2 x2 dot. So this is also 3 marks. Some of you only write one side only. So if you write only one side, separuh je lah 1.5. If you forgot dots, minus 0.5. Okay, so you have the free body diagram. Then you can write the equation in terms of in matrix form. Saya nak So- tanya. Yang yes, first saya- diagram tu, yang Q1 dalam kurungan S1 tolak S in tu, dikira markah juga ah? Kalau tak ada, yang ni kalau ada orang yang tulis macam ni. kalau tak ada, macam mana sir? Kalau tak tulis macam ni, yang atas pun boleh. Dia atas, tapi yang bawah tu tak tulis lah. Yang Boleh bawah ni, cara lain. Ada orang buat cara bawah ni. Alright, Dia combine kan. Alright. Alright, so kita tulis equation in matrix form. So equation in matrix form, kita tulis equation dia dulu. So M1 X1 double dot plus K1 K2 X1 minus K2 X2 K1 X in. Okay, so untuk yang pertama ni saya tanda macam ni. Kalau dekat sini ada X in contohnya. So dekat sini awak tulis X in. Saya bagi satu markah lah. Tapi kalau kat sini tak ada X in pun, tiba-tiba kat sini ada X in, saya tolak satu markah. Sebab tiba-tiba ada X in, mana datang lah. Lepas tu ada orang buat tiba-tiba F kat sini. F pun saya tolak satu markah juga. Tak ada markah kat situ. Sebab mana datang F? Tak ada F pun dalam free body diagram. Macam tu lah. K darab X bukan equal to F ke saya? Yelah, tapi tiba-tiba F, beritahulah F tu apa. Oh, sebab dia tak ada value kan? Sebab awak tiba-tiba tulis F. Macam benda F tu. Macam tiba-tiba ada. Tapi kalau indicate dekat mana-mana, saya bagilah satu markah. Okay, and then boleh tulis dalam frekuensi. Okay. And then for the second free body diagram, so K2 X1 plus B2 X2 dot equals 0. So this one mark. And then for the third free body diagram, lupa nak tulis frekuensi. Dah. Okay, so for the third one, you also get 1 mark. And then you can write in terms of frequency.
And then the last one. Okay, after you get in frequency, you can write in matrix form. Panjang sangat. So kiranya ada 3 equation, so satu equation satu markah lah kalau betul. Ya betul. Okay. Okay, so if you manage to write in matrix form, you get 3 marks, 3 more marks for writing in matrix form. So yang ni pun sama rasa. Kalau kita dari awal dah tulis X in sahaja kat equation 1 tu, masuk dekat matrix form pun X in juga mesti dapat 3 markah tu Sorry, macam mana? Kan soalan apa dekat equation first tu kan, Kx equal dia kan. So kalau dekat awal-awal tu kita dah salah buat X in saja, tak ada K. Okay. So kalau dekat matrix form nanti X in juga kiranya ada markah lah kan. Sebab dia yang ni ada markah. Saya tolak markah kat sini kalau contohnya tadi awal-awal X in saja, tiba-tiba dekat ujung ada K pula. Saya tolak markah. Sebab mana datang K1. Awal-awal tak ada, tiba-tiba ada. Tu saya tolak markah. Lepas tu yang TAT punya soalan saya tak faham sangat. Kalau kita tulis S domain dalam equation macam mana? Boleh diterima juga. Kalau tak tulis tulisnya ni, tapi tulisnya ni boleh juga. Lepas tu dekat matrix form ni, kadang-kadang ada yang buat minus kat sini, dan dia tak ada kurungan. Contohnya kan, saya tolak 1 markah. Jahat kan? Ada yang tak seronok tolak markah. Tapi sebab markah dia banyak, saya tolak lah. Sebab ada yang kalau markah sikit saya tak tolak, macam bagi je. And then kat sini tak ada negatif ke. Kalau macam banyak sangat, saya potong lah, macam saya bagilah. Kalau dekat equation betul, tapi dekat matrix salah, saya tolak lah. Macam saya bagilah sini 1 markah ke. So campur dengan yang tadi 3 markah dapatlah 4 markah, 4 per 6. Tapi kalau dekat matrix ni terlalu banyak salah, contohnya dekat sini M1 S square plus K1 plus K2 ada yang tulis darab X kat sini, darab X1. Lepas tu sini ada X1 lagi. Macam ni dah lebih lah. Tak boleh bincang dah. So saya bagi 3 markah yang awal je. Dekat matrix saya tak ada markah lah. So kalau dekat M2 tertinggal S square. Kalau tertinggal S square, saya tengoklah kalau banyak sangat salah dia. Contohnya sini tak ada S, sini tak ada S, sini semua tak ada S. Macam M je. Kat situ dah terlebih banyak salah. Saya bagi markah yang depan je. Yang dekat matrix ni tak ada markah lah. Tapi kalau macam minus sini je salah, saya bagilah 5 atau 4. 4 maksudnya 4 per 6, okay, keseluruhan ni. Means dekat matrix ni 2 ataupun 1 markah lah. Kalau cantik semua, ada kurungan sama dengan, ada yang tak tulis darab
kurungan ni, ada yang tak tulis ni dengan ni. Tak tulis yang ni dengan ni, tak ada markah terus lah. So kalau ada tulis ni, salah kat depan sikit-sikit, saya tolaklah 1 ataupun 2 markah macam tu. Okay. And then soalan seterusnya, given that M1 equals 1 kg, M2 1 kg, B1, B2 1 kg per second, K1, K2 minus 1 kg per second square, and K3 0. Show that. Okay, so untuk show that ni 5 markah. Okay, 5 markah. So dia nak X3 over X in. So kalau lah korang buat X3 sama dengan determinant of yang 2 tadi, gantikan K1 X in jadi minus X in 0, 0 divided by determinant matrix ni. Kalau korang tulis macam ni je, dapat ada 3 markah. Ada orang buat entah macam mana, entah dia kira determinant bawah dulu. So dia kira determinant bawah, dia dapatlah yang S cube. Apa tadi? S power of 5. S power of 5 minus 4S cube kot. 4S cube minus S square plus 2S. Ada yang dia kira determinant D sama dengan ni. Lepas tu tiba-tiba dapat X3 over X in jadi 1 per something tadi. Yang ni saya bagilah 1 markah ni je. Ada yang tunjuk dalam bentuk determinant, walaupun jawapan akhir salah, saya bagi 3 markah sebab dia guna Cramer's rule. Saya tahu dia guna Cramer's rule. Lepas tu ada yang buat dia substitute values tadi. Dia substitute semua value ni. Dia substitute and then dia kira dia dapat negatif kat sini sebab dia tak ada K1 tadi. So dia dapat negatif jawapan dia negatif lah. Saya negatif. Kalau dia tulis negatif, saya bagi 1 markah. Maksudnya dapat 4 markah. Kalau dia negatif kat sini, jawapan dah negatif. Tiba-tiba dia buang negatif tu. Saya tak bagi 1 markah. Saya tak ada bagi 1 markah. Kenapa kau tak confident? Kenapa buang negatif? Macam alamak, tak dapat lah. Buanglah negatif. Negatif saya bertindih dengan nombor 1. Tu jadi tambah salah. 1 tindih negatif jadi tambah. So 5 markah kalau kira betul lah. Okay. Tapi yang penting ada Cramer's rule ni 3 markah. Ada yang kira cara lain, ada yang kira by substitution lah. Saya check one by one dia punya step. Macam betul saya bagilah 4 markah macam tu. Tapi jawapan akhir salah kot, lupa dah. Dapat 4 macam tu. Ada yang kira asing, ada yang kira atas dulu, and then kira bawah, and then baru tulis X3 sama dengan apa per apa. Macam ni pun saya bagilah markah 3 macam tu. Okay, Betul, tapi sorry. Kalau tak buat minus S in, kita buat S in saja dalam equation. Kalau minus, tak ada minus sebab dah tolak kat atas, okay? Dah tolak kat atas, kat bawah tak tolak lagi. Cumanya saya tolak kalau yang tadilah sepatutnya jawapan akhir kalau X in saja, jawapan akhir kena ada negatif lah. Tapi dia tak confident, dia buang negatif tu. Saya tolak 1 markah. Okay. Saya bagi 3 je, saya tak bagi 4. Ada orang dia tahu dia kira salah dah, dia letak je negatif. Maknanya dia tak dapat proof lah. Saya bagi 4 markah. Maksudnya dia letak negatif kat sini.
Dapat 4 markah. Okay, so soalan yang terakhir. So soalan terakhir ni, first step dia ialah awak kena tukar X in T jadi X in dalam frekuensi. So kalau dalam frekuensi dia dapat 1 over S minus 1. Saya tulis ni 1 markah. And then after that, korang akan dapat X3 S sama dengan 1 over S minus 1 darab S kuasa 4 minus 4S square minus S plus 2 1. And then korang kena factorizekan je ni. Factorize dapat apa ya? Lupa dah. S minus 1 S minus 2 okay, so S minus 2 S plus 1 and then yang selebihnya korang boleh guna calculator untuk factorizekan lagi. So korang akan dapat yang selebihnya tu ialah S square minus S plus 1 je, lupa dah. Ya kot. Sekejap. Oh sorry bukan. S square minus S plus 1. Ya ke? So korang boleh factorizekan guna calculator. Akan dapat korang akan dapat 2 lagi factor. So S, sorry sinilah. So korang akan darab 1 over S minus 1 minus square root 5 over 2 times 1 over S minus 1 plus square root 5 over 2. And then boleh tulis dalam partial fraction. Okay, so kalau korang tulis partial fraction yang ni je and then plus something yang S square tadi, lupa apa equation dia. So korang dapat satu lagi markah sebab dapat pecahkan dia dalam bentuk partial fraction. Okay, maksudnya dah pecahkan dia A, B, C macam tu. Okay, so dapat lagi satu markah. Lepas tu ada yang kira A dapat berapa dah? C dengan D. C, ABC korang akan dapat 1 over 15, negative 1 over 6, negative 1 over 2. Mana-mana lupa mana satu combination dia. So kalau korang kira dapat some values, ni dapat satu markah lagi. Okay, lepas tu ada yang attempt untuk cari X3T. Dia tulis dalam bentuk T. Contohnya dia dapat A ni 1/15. So dia buat 1/15 E power of T. And then plus 1/2 macam tu. Kalau tulis macam ni, walaupun jawapan yang last tu, let's say ada yang buat cosine, ada yang buat sin, ada yang tak dapat nak pecahkan yang ni, saya bagi satu markah lagi sebab dia dapat inverse kan. Okay. So
overall ada 4 markah. So kalau sama dengan jawapan saya, dapat 1 markah lagi. Jawapan saya apa tah? Panjang lah. Saya pendekkan je. So Nampak dia dapat sulit. Amda? Sorry? Nampak sulit. Tak ada sulit, saya malah nak tunjuk dalam kira. 1/15 E 2T minus 1/6 E minus T 1/2 ET plus 13.2 E minus 1.6 2T 1.9 E 0.62T. So yang tadi saya kata kalau ada yang depan ni dapat 1 markah lagi. Ada yang ujung ni dapat 1 markah lagi. 1 markah rasa. Kan Macam nak. mana lagi markah tu? Ada 1 markah. Tak ada. Markah dia kat sini. Oh, Satu ni yang dapat jadikan X in dalam bentuk S. Okay. X in T jadi dalam bentuk S. Satu lagi dapat partial fraction kan dia. Satu lagi dapat cari A, B, C, D, E. Tapi cari A, B, C pun dapat dah 1 markah. Lepas tu satu lagi dapat inverse kan. Inverse kan separuh pun 1 markah. Dan kalau inverse ke semuanya dapat 1 markah lagi. So ada yang dapat 3, ada yang dapat 2. Ada yang dapat 1 je. Sebab dia tak partial fraction kan. Tak nak buat. Okey, memang tak tahu. Tu yang saya bagi. Okay, so kira pemurah lah. Tak adalah potong banyak. Gitu. Bukan kau seorang kan. Dalam ramai-ramai tu adalah 2-3 orang dalam satu batch korang ni. Section 1, 2, 3. 3 orang kot yang boleh sampai habis. Okay, so kita dah habis discuss midterm. So midterm korang dah key in, cuma tak release lagi. Dah masuk meeting dah. So kita tunggulah esok kot baru release. Overall soalan ni yang membunuh ramai orang. Soalan 1 okey. Okay, so rasanya tak sempat nak discuss take home quiz hari tu. Okay, so take home quiz hari tu, so saya just brief. Saya tengok a few jawapan. Okay. So if the quadratic equation not factorized, so if you not factorize quadratic equations, some of you use cosine and sine. I give 4 marks out of 5. Okay lah, 4 marks, hilang 1 markah. Hidup memang selalu macam ni, kita terima seadanya. Ya betul. Ni Lumah Hakim yang mana Abdullah ke Jazari? Mati dah saya. Tak, awak ada lagi. Tak mati lagi. Okay, so untuk take home quiz hari tu, saya tengok jawapan a few student lah. Sebab dia suruh describe how you want to use Rauch-Hurwitz to determine stability of the transfer function given. Some of you terus buat table. Kalau terus buat table, separuh je markah, 2.5. Kalau ada yang tulis sikit macam, okay, mula-mula kita susunkan koefisien dia. Adalah macam tulis-tulis sikit. Then after that, you look at one of the, you look at column 1 for sign changes. If there is no sign changes, you get stability. Ada tulis sikit, dapatlah 3-4 markah macam tu. So sebenarnya korang kena explain ringkas je. Contohnya macam untuk question A, korang kata take the values, the denominator and then look at the highest power of S and then create the Rauch-Hurwitz table. So buat macam tu dapatlah 1-2 markah, dapatlah full mark. Okay. And then one more thing about question take home quiz 2 yang reverse the coefficient tu.
ada sample tak? Tak ada lah. Yang reverse coefficient tu sebenarnya korang kena first korang kena buat dulu row tu. Let's say row S5, row S4, and then S3 korang dapat kosong kat sini. Korang kena buat ni dulu. And then dari sini barulah korang mention, okay, there is a 0 in the first row, in the first column. So we need to modify the method. So modify, use reverse coefficient. Ada yang terus reverse coefficient. Betul secara teori dia, tapi macam mana korang tahu nak kena reverse? Kenapa tiba-tiba reverse macam tertinggal step awal ni? So kena adalah step ni dulu, barulah tahu kena reverse. Okay? Tak boleh terus reverse. Maksudnya kalau reverse, memang dia suruh reverse, tapi soalan tu kata macam mana awak modify route width tu untuk tentukan stability yang case macam ni. So kena tunjukkan dulu ada 0. Kalau ada 0 baru reverse. So tak ada step ni hilang 2 markah macam tu. Sebab ni penting. Maksudnya nak beritahu ada kosong ni baru reverse. Bila jumpa kosong ni. Cuba soalan tu sebenarnya tak ada kosong pun. Sekali je reverse. Macam kenapa nak reverse ni? Macam tiba-tiba je. Macam tu lah. Bila awak buat jawapan awak tu, awak tunjuk kat kawan awak baca, oh faham kau punya jawapan. Macam tu lah kiranya dia nak jawapan tu. Yang explain, suruh discuss tu kiranya macam buat nota lah. Lebih kurang macam buat nota toyol dalam exam. So korang buat nota macam mana? Mestilah ada color-color ke, ada anak panah ke, feel here. For example macam tu lah lebih kurang. Dia tak perlu detail tapi ringkas je. Ringkas dan padat je. Sebab markah dia pun sikit. Kalau detail sangat jadi macam nota buku pula. Dia bukan buku. Dia macam toyol. Macam tu lah. So kita dah discuss quiz 9 dengan mock test dengan midterm. So 3 benda je korang kena hantar. Korang kena hantar midterm, quiz 9 and mock test punya yang dah marking. So take home quiz dengan quiz 10 tak payah hantar lah sebab tak discuss. Okay, so Sir, yeah. kena totalkan markah ke tak perlu? Totalkan je lah. Nak tengok korang rasa korang sejauh mana kebijaksanaan korang. Jangan je. Saya tak tahu nak totalkan kat mana markah tu. Sama. Tak jumpa cari. Tak apa. Totalkan je. Kosong ke lantak lah. Ya, Luqman? Kalau yang kita tanda ni markah banyak pada yang saya tanda, macam mana? Tak apa, saya tengok balik. Tengok balik. Budak Din. Man, hang ni banyak tukar jawapan ni, Man. Janganlah tukar teruk sangat. Mana ada pada padam ni Man ni? Liku Tukar sikit je. Aduh, Man. Tak apa, saya ada kopi yang sebenar. Saya tengoklah, menipu budak ni. Saya potonglah final nanti, tak adalah. Mana ada. Main-main je. Okay, nanti korang hantar quiz 9, midterm dengan mock test punya yang dah tanda, okay? 3 benda je. Yang lain tu tak payah, okay? Janganlah over tiba-tiba nak tanda kak, okay? Alright, so that's it for today's class. So don't forget to do your project part 2. Part 2, okay? Part 2 week 9 juga, hantar minggu ni juga. Projek pun due date dia last Ahad. Ahad juga. Tapi korang buat dulu kalau sebab macam ada problem sikit kan. Saya rasa ada problem sikit. Buat je dulu. Nantilah pandai lah. Yang penting 3 benda tadi dulu. Projek tu boleh tiru kawan kan. Install je. Apa benda? Tadi nak install. Yelah tu. Macam-macam. Kawan dia. Bila last hantar markah test tu? Markah test pun sama juga. Ahad juga. Pukul 11.59 malam. Alright.
Alright, okay, itu sahaja untuk hari ni. Okay, any questions? Thank you sir. No, Okay, sir, no. one more thing about next week. Next week kita dah masuk bab baru. So next week punya bab about root lockers. Oh, siapa tu? Okay, about root lockers. Root lockers ni susah sikit. Dia macam dia peningkan kepala. So nantilah kita get ready lah, okay? Get ready ataupun fahamkan balik route weights tadi dengan simplifying block diagram. Sebab dua ni akan guna lagi untuk lecture yang akan datang. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. And good afternoon. Terima kasih. Bye. Love you sir. Salam. Thank you sir. I love you. Yo. Thank you. Annyeonghaseyo. Annyeong. Annyeonghaseyo. 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 Kamsahamnida. Kamsahamnida. Terakhir. Sarahi. Okay, Bye, Zaim. Bye Zaim. Bye sir. Bye. Assalamualaikum. Bye semua orang. Waalaikumsalam warahmatullahi.